Sammy. Hi, good morning. Good morning. Still dark. Yeah. Everyone already down? Not yet. We're the first one. Yeah. We're the Yeah. first one. Oh, jom kita nangga ya, jom. Jangan pantai, jom. Pantai sebelah nun. Tak belum sampai lagi. Kita dulu. Ingat kita lambat. Rupanya kita paling awal. Early. Yeah, but they say 5:30, right? This Yeah. is 5:20 something already. Yes. Wow. So cold. Oh my god, I love you. Wow. Namaste. Oh my. I wanna ride that. Oh. Hello. Probably this is the boat that we're gonna use today. Oh, the sun. I couldn't see anything. It's dark. The boat is quite weird looking. We're gonna go watch the what do you call that? The whale? The fishes. Gonna go look at the fishes in the middle of the sea. It's 5:30 in the morning. So only 5 people can go in the boat. Just gonna go with anyone. Open my shoes. Yay. Ini tambah lagi 2. Di mana? Itu berapa orang lagi? 1, 2, 3. Satu buat 5 orang. Ya, kau dengan kami orang lah. Oke, Itu boleh. di roll. Boleh aja. Di roll aja. Oke. Ininya susnya Ya, di 5 lah. taruh sini aja nggak apa-apa. Boleh ya? Boleh di mana aja nggak? Boleh ditinggalin shoesnya. Tapi slipernya di bawah. Ayo, sama saya yuk. Ini boleh ditinggalin. Mana langsung aja bawa ke bot. Tinggal di mana? Di bawah aja. Oh, langsung aja. Oke. Jom. Ibu. 34 yang apa ya? 43 nya sini. 43. So we're gonna go on their boat. Yay. Cuci kakinya dulu. Oh, naik. Oh, ada tangga. Oh, di sana. Kalau jalan. Oke. Lagi suka jalan. Di. Oh. Oh. Saya selalu mendam keberatan. Oke. Nah, kan? Oh, Kalau saya panjat memang saya ingat terus. ingat something, Teh. Aduh. Sekangkang aku.
off we go. Tapi orang semua berat-berat. Dolphinnya kiri ke kanan. Di sini dong, Ece. Tahu lah aku di sini. Kiri ke kanan. Dolphin, Miss Call, please. We're here. Gotta wait for the dolphin to come out. Fishy, jumper. Lari dahnya. Terbang Forte. Ini ada bunyinya. Oh, nya malah bunyi. Oh, ada. Lelaki. Sinanya. Malu. Dolphin. Oh, camnya bunyinya teh. Mokis. Panggil dia. Panggil kamu. Panggil dolphin.
kalau kena tuna tidak tahan dia. Tapi kalau mancing tuna itu Habis lah. Oh, bukan sepak kan lah. paling sedikit kalau malam 15 Eh, Selamatkan. Paling sedikit lah. Ngelap kan? tengahnya paling Kalau mengaku susah. Oh, si jauh ni. ya lah. Ada lampu ya. Di sini ada lampu. Malam tadi Apa ni? malam tadi betul. Ya, hitam kakiku. si dapat cuci. Naik pergi. Oh. Lama juga. Okey, tunggu saya Pak ya. Kita keluar member. Ambil dolphin. Terus ada dolphin. Ternyata mutiara asli. Itu 20 ribuan. 20.000, RM7. Ya, gantungan kunci. Kalau ini 15. Lain. Harga lokal. Ini dia saputnya dia. Saputnya. Kesian. Ini gantungan kuncinya. Checking out. Ni spa. Buka kah? Tutup. Aditya. Hey guys, that's all for my Bali vlog. It was fun. Hope you guys like it, and don't forget to hit that subscribe. Bye. Mau lihat